औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टाठियो बच्चों। आज तुलो अस सोशल साइंसुक यथ मज तुम 3 बुक वो सोशल साइंस, जोग्राफी एंड सिविक्स। अस तुलो तुहज किताब यथ वन एनवायरनमेंटल आवर एनवायरनमेंट दैट मीन्स जोग्राफिया। ठीक है। अत मे तुम पर्न गोडनिक 2 चैप्टर्स। गोडनिक चैप्टर स्कूल मज पोर्मुत, सोशल साइंस तक पोर्मुत चैप्टर। तुलो दोयम चैप्टर प्रत कुन किताब। ठीक है। इस दोयम तुम चैप्टर इट इज चैप्टर नाव इनसाइड आवर अर्थ। वुच जमीन इंटीरियर तो एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है। इंटीरियर पार्टस मज वुचु तुम क्या तो एक्सटीरियर पार्टस मज क्या यानी कि जमीनस पे तो जमीनस अंदर। उस चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। वुचन जमीन के अंदर कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या जमीनस अंदर आसान। पढ़ो यह चैप्टर सत वन बह समझाओ बह क्या गो द अर्थ आवर होम लैंड इज ए डायनामिक प्लैनेट। इस अर्थ यन वन देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, है ना। 9 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व राउंड द सन। यम 9 प्लैनेट तुम बूझमुत 9 प्लैनेटन नाव तुम बूझमुत गोबर मानो 9 प्लैनेट। फर्स्ट प्लैनेट इज मैरकरी। नंबर फर्स्ट प्लैनेट मैरकरी। नंबर सेकंड वीनस। नंबर थर्ड अर्थ। ठीक है ना। नंबर फोर्थ इज मार्स। नंबर फिफ्थ इज जुपिटर। नंबर 6th इज सैटर्न। नंबर 7th इज यूरेनस। 8th यूरेनस। नेपच्यून एंड प्लूटो। इमो मज वाहिद प्लैनेट यथ वनान अर्थ। अर्थ गई कशिर पे जमीन। अर्थ गई जमीन वाहिद प्लैनेट यथ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रोजान। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यथ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर। ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज यू नो, लिविंग थिंग्स गई तम चीज़ यमन मज जू मूव हेकन कर टेकिंग फूड। लिविंग ऑर्गेनिजम तमाम जिंद जू कत पे। इट इज ओनली वन द प्लैनेट फ्रॉम 9 प्लैनेट्स। सिर्फ वाहिद प्लैनेट अर्थ यथ पे जिंद हेकान रूजित। यथ पे तमाम जू कुल पुल अत पे रोजान। ठीक है। क्या अत पे रोजान? अत मज आयर वाटर एंड फूड टू ईट। यम 3 चीज़ अत जमीनस पे मौजूद। हवा आब गज़ा यम 3 चीज़ जिंद रोजन खतर जरूरी। यह चैप्टर अजुक सू चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। जमीनस अंदर क्या क्या चीज़। आवर होम लैंड इज ए डायनामिक प्लैनेट। ये पे रोजान सह किस्म घर। जमीन किस्म घर, मगर पे जमीनस पे बनावान डिफरेंट। अड़ बनावान अक तरीक मकान, अड़ रोजान बे तरीक, अड़ रोजान बे तरीक। ठीक है। डिफरेंट हाउसेस बनावान। अड़ बनावान मड हाउसेस, रब्यू, अड़ बनावान कंक्रीटेड, अड़ बनावान शेड्स। तुरा फिक्र इन मज रोजान। मगर होम लैंड दैट इज अर्थ। जमीन यथ पे प्रत कह चीज़ हेकान कर। यथ पे प्रत कह चीज़ खेन खतर पैद वोपदावान। ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। दपान अत जमीनस मज अंदर कन चेंज तो आउटसाइड जमीन नबर कन चेंज। इथ कन अकिस इंसानस मज चेंज। इंसान वनो
یہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ آسان چھا گۄڈٕ چھِ یہِ زٮ۪وان ماجہِ یہِ چھُ لۄکُٹ بَچہِ أمِس چھُنہٕ کُنِچ پَتہٕے آسان پَتہٕ ییٚلہِ وارٕ وارٕ بوٚڑ چھُ گژھان أمِس منٛز چھِ چینٛجِز یِوان أمِس منٛز چھِ فَہَم یِوان یہِ چھِ پَران یہِ چھُ لیکھان ٹھیٖک چھا ٹھیٖک چھا یہِ چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان گۄڈٕ چھِ أمِس پٮ۪وان اوپ ژوپ کَرُن چھُس نا موج ییٚمہِ ساتہٕ ماجہِ زٮ۪وان چھِ أمِس چھِ گۄڈٕ ماجہِ ہُنٛد دۄد آسان دیُن ٹھیٖک چھا پَتہٕ چھِ یہِ وارٕ ییٚلہِ یہِ بوٚڑ چھُ گژھان أمِس منٛز چھِ چینٛج یِوان أمِس چھِ أسۍ یہِ اوپ ژوپ کَران تَتھ ژوٚٹ کَمٕے پیوٗنٛتاہ ترٛاوان بِسکِٹ ترٛاوان پَتہٕ وارٕ ییٚلہِ أمِس عادت چھُ گژھان ٹھیٖک ہے نا پَتہٕ چھِ یہِ بوٚڑ گژھان پَتہٕ چھِ سکوٗل گژھان پَتہٕ چھِ گِنٛدان پَتہٕ چھِ درٛۄکان تُرٛا فِکرِ اورٕ یورٕ گژھان یِتھَے کَنَن چھِ یَتھ سٲنِس زٔمیٖنَس منٛز تہِ چینٛجہِ یِوان ہیو یوٗ ایٚوَر وَنڈٲڈ وَٹ لایِز اِن دِ اِنٹیٖریَر آف دَ أرٕتھ دَپان تۄہہِ چھُو سا یہِ وٕچھمُت ہیو یوٗ ایٚوَر وَنڈٲڈ وَٹ لایِز اِن دِ اِنٹیٖریَر آف أرٕتھ اَتھ زٔمیٖنَس اَنٛدر کیٛاہ چھُ یہِ چھُ اَکھ کوسچَن اَکھ أسۍ کَران تۄہہِ چھُو سا پَتہ اَتھ زٔمیٖنَس اَنٛدر کیٛاہ چھُ وَٹ اِز دَ أرٕتھ میڈ اَپ آف دَپان یُس ہَسا یہِ زٔمیٖن چھِ یہِ کٔمِچ چھِ آسان بَنیٛامٕژ اَتھ چھُ گۄڈنیُک یُس ٹاپِک چھُ دیٹ اِز اِنٹیٖریَر آف دَ أرٕتھ وٕچھو أسۍ وَنان چھِنہ یُس سٲنۍ زٔمیٖن چھُ یہِ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا چھُ گول مگر یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ گول آسان کینٛہہ اَتھ چھِ شیپ آسان یِتھ کٔنۍ أسۍ ایٚگ شیپٕڈ یہِ چھِ آسان ایٚگ شیپٕڈ سٲنۍ زٔمیٖن چھِ آسان ایٚگ شیپٕڈ اَتھ چھِنہٕ پوٗرٕ گول آسان کینٛہہ وٕچھو أسۍ پَرو اِنٹیٖریَر آف دِ أرٕتھ پَتہٕ پَرو أسۍ آسہِ اَتھ ایٚکٕسٹیٖریَر آف أرٕتھ ٹھیٖک چھا زٔمیٖن کے اَنٛدر اور زٔمیٖن کے باہر کون سی چیٖز ہوتی ہیں جسٹ لایک این اونین دَپان یِتھ کٔنۍ أسۍ مِثال چھِ وٕچھ ییٚتہِ چھِ وَنان جسٹ لایک این اونین گوٚو پیاز یہِ چھِ مِثال پیازٕچ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گَنٛڈٕ کھولان چھُو نہ وٕچھِو تَتھ چھِ لیٲرٕس آسان اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ چھِ تِم لیر آسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گَنٛڈٕ کھولان چھِ پَتہٕ چھِ تَتھ آسان تِم لیر بَنٲیِتھ چھےٚ لیر آسان بَنٲیِتھ تَہہ آسان بَنٲیِتھ تَتھ چھِ اَکھ تَہہ آسان پَتہٕ بیٛاکھ تَہہ یِتھَے کٔنۍ چھِ زٔمیٖنَس تہہ آسان یِتھَے کٔنۍ چھِ زٔمیٖنَس لیر آسان کیٛاہ چھِ آسان زٔمیٖن تہِ چھِ آسان یِتھَے کٔنۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ بَنٲیِتھ جسٹ لایک این اونین دِ أرٕتھ اِز میڈ اَپ آف سیورَل کَنسَنٹرِک لیٲرٕس دَپان یِتھ کٔنۍ ہَسا تُہۍ اَتھ اونینَس منٛز چھُو وٕچھان لیر تَہہ چھُو وٕچھان یِتھَے کٔنۍ ہَسا سٲنِس زٔمیٖنَس منٛز تہِ تَہہ بَنٲیِتھ تَہہ بَر تَہہ چھِ یہِ تَہہ تۄرا فِکرِ تَہہ چھِ اَتھ لیر وِد وَن اِن سایڈ اَنَدَر اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ چھِ یِم تَہہ یِتھ کٔنۍ گَنٛڈَس منٛز تُہۍ وٕچھان چھُو نہ تَہہ گَنٛڈٕ چھِ أسۍ نِکراوان گۄڈٕ چھُس پیٚٹھِم حِصہٕ وۄتھان پَتہٕ چھِ بۄنہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ تَتھ نیُک کَران تِمَن تَہَن چھِ پَتہٕ أسۍ نیُک کَران تِم چھِنہٕ پَتہٕ اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ تِم چھِ سٲری رَلان مگر سُہ چھُ آسان ایٚکچُؤلی سورُے کیٛاہ گَنٛڈَے سُہ چھُ آسان ایٚکچُؤلی سورُے گَنٛڈَے تِم چھِ گَنٛڈکی تَہہ آسان یِتھَے کٔنۍ چھِ وَنان سیورَل کَنسَنٹرِک لیٲرٕس وِد وَن اِن سایڈ اَنَدَر اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ چھِ آسان دِ اَپَر موسٹ لیر دَپان یُس سُہ ساروِیو کھۄتہٕ ہیٚرِم لیر چھُ آسان ساروِیو کھۄتہٕ ہیٚرِم لیر چھُ آسان بہٕ چھُس گۄڈٕ کَران وۄنۍ زٔمیٖنٕچ کَتھ دِ اَپَر موسٹ لیر اوٚوَر دَ أرتھٕ سَرفیس یُس سُہ زٔمیٖنُک ہیٚرِم تَتھ چھُ آسان تَتھ ہَسا چھِ وَنان أسۍ دیٹ اِز کالڈ کرٛسٹ تَتھ چھِ وَنان أسۍ کرٛسٹ گوٚو زٔمیٖنَس چھُ لیٲرٕس آسان یُس اَپَر موسٹ پاٹ آف أرٕتھ اِز کالڈ دیٹ اِز کالڈ کرٛسٹ دیٹ اِز اَپَر پاٹ آف یِیَر اَپَر پاٹ گوٚو زٔمیٖنَس یِم چھِ لیٲرٕس آسان یِتھ کٔنۍ گَنٛڈَس ووٚنمو مےٚ تۄہہِ اونیَنٕکۍ ووٚنمو مےٚ تۄہہِ اَتھ چھِ لیر آسان یِتھَے کٔنۍ ہَسا چھِ اَتھ زٔمیٖنَس آسان لیٲرٕس یُس ساروِیو کھۄتہٕ ہیٚرِم لیر چھِ آسان تَتھ چھِ وَنان أسۍ کیٛاہ چھِس وَنان تَتھ چھِ وَنان أسۍ کرٛسٹ ٹھیٖک ہے نا is made up of several concentric and the uppermost layer over the earth's surface is called crust. It is the thinnest of all the layers. यह हसा छ सारियों खोत थिनियस मतलब गो सारियों को सबसे पतला ऑफ ऑल द लेयर्स तमाम लेयर यम अत इनसाइड लेयर छ आसान यह हसा छ सारियों खोत पतला मतलब गो जोइल अत छ आसान इट इज अबाउट 35 किलोमीटर्स हो कोता छ आसान युता इस 35 किलोमीटर्स वनो यीता 35 किलोमीटर सामान तीता छ अत आसान थिनियस तीता छ थिन आसान गो أسۍ ہٮ۪کو نہٕ مٮ۪نشَنٕے کٔرِتھ مےٚ آیہِ یہِ ؤنۍتھٕے یہِ مگر یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ اٮ۪پرٛاکزِمیٹلی کیٛاہ چھُ یہِ 35 کِلوٗمیٖٹر ییٖتیٛاہ سَمان تیوٗتاہ چھِ یہِ تھِن آسان تیوٗتاہ چھُ یہِ بۄن آسان یوٗتاہ تۄہہِ 35 کِلوٗمیٖٹر سَمان فار ایٚگزامپٕل یوٗتاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سرینگر
أسۍ نِمو مِثال یوٗتاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سرینگر چھُ أسۍ نِمو یہِ ہسا چھِ سرینگر تام چھِ 35 کِلوٗمیٖٹر ٹھیٖک چھُنہ یوٗتاہ أسۍ پَتہٕ اَتھ ڈیٖپیسٹ گژھو یوٗتاہ ڈیٖپ أسۍ گژھو اَسہِ چھِ 35 کِلوٗمیٖٹر تام وَسُن زٔمیٖن پٮ۪ٹھ بۄن اَتُتھ تام آسہِ یہِ لیر کُس لیر کرٛسٹ on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floors دَپان اَمہِ پَتہٕ ہسا آسان 30 kilometers تام آسان 5 kilometers پَتہٕ یِن اَتھ اوشنَس 5 kilometers پَتہٕ یِن اَتھ اوشنَس سمندر اَتھ یِن سمندر ٹھیٖک چھا the main mineral constituent of the continental masses are silica and alumina اَتھ منٛز چھِ آسان یِم مین کَنٹٮ۪نٹ چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ آسان سِلِکا SILICA سِلِکا اینٛڈ ایلومِنا گوٚو پیٚٹھمِس یُس اَسہِ پیٚٹھِم لیر آف أرٕتھ چھِ دیٹ اِز کالڈ کرٛسٹ اَتھ منٛز کُس چیٖز چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان سِلِکا اینٛڈ ایلومِنا اِٹ اِز دَس کالڈ سِلِکا اینٛڈ ایلومِنا اَتھ چھِ وَنان أسۍ اَتھ کرٛسٹَس چھِ أسۍ وَنان سِلِکا اینٛڈ ایلومِنا سِلِکا اینٛڈ ایلومِنا کِتاب ٲسِو تُہۍ برونٛہہ کَنہِ تھاوان ٹھیٖک چھا کِتاب کٔڑۍزیو سُہ رٔٹۍزیو برونٛہہ کَنہِ تہٕ سُہ وٕچھزیو پَتہٕ وٕچھزیو یہِ بہٕ ترٛاوٕ تۄہہِ یہِ ویٖڈیو تہٕ تۄہہِ یِیو پَتہٕ پانَے سَمٕجھ مےٚ کیٛاہ چھُ ووٚنمُت د اوسینِک کرٛسٹ مینلی کَنسِسٹٕس آف سِلِکا اینٛڈ میگنیٖشیَم یُس ہسا یہِ اوسیَس چھُ دَپان یُس ہسا یہِ کرٛسٹ چھُ اَتھ منٛز ہسا چھِ مینلی دیٖز کانسٹِچوٗوَنٹٕس آسان کُس سِلِکا اینٛڈ میگنیٖشیَم اِٹ اِز دِیَر فور کالڈ سیٖما بیٛاکھ ناو بیٚیہِ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان اَتھ سیٖما اینٛڈ میگنیٖشیَم چھِ اَتھ کرٛسٹَس ناو تھوٚمُت فِگَر 2.2 منٛز چھِ یہِ ہاوان ییٚکیٛاہ ییٚمہِ اَتھ چھِنہ شکل یہِ دِتھ فِگَر 2.2 منٛز چھِ ہاوان کَنسَنٹرٛنٹ کرٛسٹ اینٛڈ اوشینِک کرٛسٹ جسٹ بینِتھ د کرٛسٹ اِز د مینٹل اَمہِ پَتہٕ ہسا چھُ یُس دوٚیِم چھُ آسان کرٛسٹ پَتہٕ چھُ آسان اَتھ نمبر سٮ۪کنٛڈ پاٹ کیٛاہ چھُ آسان مینٹل پاٹ چھُ آسان مینٹل کیٛاہ چھُ آسان مینٹل چھُ آسان جسٹ بینِتھ گوٚو اَمہِ پَتہٕ آفٹر 35 کِلوٗمیٖٹٲرٕس ییٚلہِ أسۍ زٔمیٖنَس منٛز بۄن وَسو 35 کِلوٗمیٖٹرَس تام چھِ أسۍ وَنان کرٛسٹ ٹھیٖک چھا نمبر سٮ۪کنٛڈ کیٛاہ چھُ نمبر سٮ۪کنٛڈ لیر چھُ دیٹ اِز مینٹل وِچ ایکسٹینڈٕس اَپ ٹُو ڈیپتھ آف 2900 کِلوٗمیٖٹٲرٕس کٔژَن شَتَن کِلوٗمیٖٹرَن تام چھِ یہِ چھِ 2900 کِلوٗمیٖٹرَن تام ہُہ کٔژَن کِلوٗمیٖٹرَن تام اوس 15 کِلوٗمیٖٹرَن تام گوٚو یہِ چھِ تقریٖباً 2900 کِلوٗمیٖٹرَن تام بۄن وَسُن اَسہِ تَتھ تام چھُ اَسہِ مینٹل بِلو د کرٛسٹ بۄن د اِنَر موسٹ لیر اِز د کوٗر لاسٹ یُس اَتھ لیر چھُ دیٹ اِز کوٗر گوٚو یُس کرٛسٹ چھُ یہِ چھُ 15 کِلوٗمیٖٹرَن تام یُس مینٹل چھُ یہِ چھُ 2900 کِلوٗمیٖٹر تام گٔے 2950 پَتہٕ یُس کوٗر چھُ د اِنَر موسٹ لیر اِز د کوٗر لاسٹ چھُ اَتھ منٛز کوٗر یِوان وِد اے ریڈیَس آف ایباوُٹ 3500 کِلوٗمیٖٹر گوٚو کوٗرَس کوتاہ چھِ ریڈیَس یہِ ہسا چھِ 35 کِلوٗمیٖٹر 3500 کِلوٗمیٖٹر چھُ اَسہِ بیٚیہِ بۄن وَسُن تَتھ تام چھُ کوٗر گوٚو اِٹ اِز مینلی میڈ اَپ آف نِکَل اَتھ منٛز چھُ یُس کوٗر چھُ اَتھ منٛز چھُ آسان نِکَل اینٛڈ آیرَن اَتہِ چھُ نیران ترٛام اَمہِ پَتہٕ چھُ نیران نِکَل اینٛڈ آیرَن اینٛڈ کالڈ اَتھ چھِ وَنان أسۍ نایف کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ چھِ وَنان أسۍ نایف نِکَل اینٛڈ فِرَس آیرَن دیٹ اِز آیرَن د سینٹرل کوور ہیز ویری ہاے ٹیمپریچر اینٛڈ پریشر دَپان یُس سۄ کوور چھُ اَتھ منٛز ہسا چھُ آسان واریاہ پریشر اینٛڈ ٹیمپریچر بیٚیہِ چھُ آسان گرمی تہِ اَتہِ واریاہ آسان شُہ میانہِ گُرو یہِ اوس اَسہِ جگرافیَس منٛز چیپٹر نمبر 2 یُس أسۍ پَران چھُ اِنسایڈ آوَر أرٕتھ ٹھیٖک ہے نا اِنسایڈ آوَر أرتھَس منٛز ووٚن مےٚ گۄڈٕ سَمجھو مےٚ أرٕتھ کیٛاہ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ روزان چھِ اِٹ اِز د اونلی پٕلینٮ۪ٹ وَیَر آل لِوِنٛگ آرگٔنِزمٕز لایِو یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ روزان چھِ کیٛازِ اَتھ چھِ آسان یہِ زِنٛدٕ روزنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ 3 چیٖزَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ آسان اَیَر فُڈ اینٛڈ واٹَر یِم 3 چیٖز موٗجوٗد چھِ کَتھ منٛز صرف یِہوٚے پٕلینٮ۪ٹ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم 3 چیٖز موٗجوٗد چھِ یِمو سۭتۍ أسۍ زِنٛدٕ چھِ ہٮ۪کان روٗزِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تمام پٕلینٮ۪ٹٕس یِم تمام لِوِنٛگ آرگٔنِزمٕز آسان لۄکٕٹۍ مایکرو آرگٔنِزمٕز آسان پٕلانٛٹٕس آسان ٹھیٖک چھا
अथ ज़मीनस कच लेयर यह ज़मीन इथ कन तुम मे वन गंडच मिसाल गंडस लेयर आसान तथ गंडस आसान इथे कन सैनिस ज़मीनस तह हाँ गोडनुक तह ज़मीनस वसवुन ज़मीन तथ वन क्रस्ट क्या वन क्रस्ट यह खचन किलोमीटर ताम यह काल यूत सुन वसो 75 किलोमीटर 35 किलोमीटर ताम अत वसन अत ताम क्रस्ट दुम मेंटल खचन किलोमीटर ताम इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर लास्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर सह एट लीस्ट 3500 किलोमीटर्स तक बी बोन वसन 1500 पत कहो तत ताम कोर हाँ यम 3 हिस्स ज़मीनस 3 लेयर ज़मीनस गो शार्टस मन तुम याद थवन ज़मीनस यम 3 हिस्स फर्स्ट अपर पार्ट तथ वन क्रस्ट तम पतम दुम पार्ट तथ वन मेंटल त्रीम पार्ट ऑफ अर्थ लेयर दैट इज कॉल्ड कोर क्लियर गवा हाँ इथे कन खोलियो तुम आज किताब चैप्टर नंबर 2 कड़ियो तुम पगह पर्ना बह रॉक्स एंड मिनरल्स इस दुम टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स इंशाल्लाह यह पर्नावो पगह ठीक है ना हाँ आज रिगार्डिंग अर्थ ज़मीनस कत लेयर हाँ याद रूदा क्या कस लेयर ज़मीनस 3 पेटमिस लेयरस क्या वन क्रस्ट दुमिस मेंटल त्रेमिस कोर क्रस्ट कसन किलोमीटर ताम 35 किलोमीटर्स मेंटल यह तुम याद थवन मेंटल कसन किलोमीटर ताम बोन 2900 किलोमीटर्स कोर कसन किलोमीटर ताम बोन यह 3500 किलोमीटर्स किताब कड़ियो अत मे सोरे लिखित बे वो वीडियो हाँ ठीक है हाँ थैंक्स।